Okay, umpisa natin kay Jaya, kasi Jaya pangalan mo eh. Kaya ko. O pagkaboses na po si Jaya, palakpakan nyo. Okay po ba yun? O kunyari, tatawagin ko talaga si Jaya ha. Sige. O doon ka sa yan na. Ito lang ako. Yan. Ladies and gentlemen, the Soul Diva! Jaya! Siyempre may palakpakan, gano'n. Wow! Kasi siyempre international na si Jaya, nasa US na siya. Oo. Ay, parang may kamukha ka na artista. Sino? Hanap ka nga. Oo. Side view ka dito. Side view. Wow, oh. Nadine Samonte. Ay, oh. Sabihin niyo wow, ha? Nadine Samonte. Sa kabila, Yeah. Nadine Lustre. Ay, bongga. Tariko, ha? Harap, Nadimonyo. Wow. Ay, ikaw din